أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. दुआ कैन चेंज आवर लाइफ्स, ये टॉपिक है इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जो आज हम कवर करेंगे। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब दुआए शाफ़ी जो है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगी और कुछ जो भी चीज़ें डिफरेंट कुछ और पॉइंट्स हैं जो ऐड करने हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह। दुआ का जो सबसे पहला जो अहम एस्पेक्ट है जिसको हम कवर करेंगे वो क्या है कि दुआ इज़ द बेस्ट मेडिसिन। दुआ जो है वो एक नाफ़े तरीन दवा है, यानी दुआ एक नाफ़े तरीन दुआ है, मेडिसिन है। तो दुआ का मतलब हम देखते हैं कि दुआ पुकारने को कहते हैं और हमें ये बात पता है कि दुआ में हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में किसी आम पुकारने को दुआ नहीं कहते, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारने को दुआ कहते हैं। तो दुआ एक नाफ़े तरीन दुआ और बला व मुसीबत का मद्दे मुकाबिल है। ये बला और मुसीबत की मुदाफ़ियत करती है, यानी दुआ का जो सबसे पहली अहम तरीन चीज़ है वो क्या है कि ये किसी भी मुसीबत या आज़माइश के सामने आके खड़ी हो जाती है, मुदाफ़ियत करती है और इसकी दुआ और इलाज का काम करती है। यानी जो मुश्किल या मुसीबत आ रही होती है, पहले तो दुआ क्या करती है, उसको रोकने के लिए खड़ी हो जाती है, यानी शील्ड के तौर पे आपके सामने आ जाती है कि आपके ऊपर वो बला या मुसीबत ना आए। और अ, अम, और अगर इन केस कि वो दुआ वो मुसीबत या आज़माइश आपकी तरफ बढ़ आती है, आ जाती है, तो उसके बाद वो उसके लिए आसानी और इलाज करने का बाइस बनती है, दुआ। तो 2 लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ, एक दुआ है सप्लिकेशन और एक दवा, उर्दू में जो हम दवा कहते हैं, वो मेडिसिन। ठीक है? हर बला और मुसीबत को आने से ये जो दुआ है, ये हर बला और मुसीबत को आने से रोकती है और उसे दूर करती है। बला और मुसीबत, बला यानी आज़माइश को कहते हैं। बला और मुसीबत अगर उतर चुकी हो तो उसे पस्त और हल्का कर देती है। ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि ये सवाल हम तकदीर से रिलेटेड अक्सर बोल रहे होते हैं, तो इसको ना ज़रा तकदीर से जोड़ के देखिएगा। टाइम कम होने के बायस तकदीर और दुआ को मैं अलग डिस्कस नहीं कर सकूँगी, लेकिन यहाँ पे उसको साइड लाइन पे मैं डिस्कस कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि चंद आज़माइशें जो हमारी लिखी हुई हैं, तो क्या उनके मुकाबले में भी दुआ काफ़ी हो सकती है? तो उसके आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये थोड़ा-सा आप इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। तो ये मोमिन का एक ज़बरदस्त हरबा और हथियार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मुमिन का हथियार है। ये मुस्तदरक की हदीस है किताब दुआ में। दुआ मोमिन का हथियार और दीन का सुतून और आसमानों और ज़मीन का नूर है। कितनी बड़ी बात है ये, मोमिन का हथियार। मतलब अ, हम लोग वेपन्स को कितना बिलीव करते हैं ना हिफ़ाज़त के लिए कि वेपन होना चाहिए पास या इस तरह। तो मोमिन का हथियार जो है वो दुआ को कहा गया है और मुसीबत और बला के मुकाबले में मोमिन की दुआ के 3 दर्जे होते हैं। यानी जब भी कोई मुसीबत या मुश्किल यानी डेस्टिनी में अगर चलो कोई तकदीर में मुश्किल लिखी ही हुई है, तो वो जो उसके मुकाबले में मोमिन की दुआ के 3 दर्जे होते हैं। इन दर्जों को भी जब आप समझ लेंगे ना, तो आपको इतनी एक अकीदे की पॉइंट की क्लैरिटी हो जाएगी। तो इब्न जोज़ी लिखते हैं कि जो पहला मोमिन की दुआ का जो पहला दर्जा है वो क्या है कि दुआ मुसीबत के मुकाबले में कवी-तर और ज़ोरदार हो। यानी दुआ इतनी इतनी आहुज़ारी के साथ, इतनी दिल की कनेक्टिविटी के साथ, इतना अल्लाह के साथ उस तरीके से माँगी जाए जैसे अल्लाह ने चाहा, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और वो इतनी दर्द और इज़्तिराब के साथ माँगी गई हो के की कैफ़ियत जब हो तो उस वक़्त माँगी गई हो कि उम, दुआ जो है वो कवी तरीन हो और मुसीबत उसके सामने हल्की पड़ जाए। तो ऐसे में दुआ क्या करती है कि ऐसी दुआ मुसीबत को कतअन हटा देती है।
تو पहली बात यहाँ से गोल्डन रूल लिख लीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे तो प्लीज ये रूल गोल्डन गोल्डन चंद लफ्ज जरूर लिख लें। तो पहली चीज क्या है कि यानी अगर आपकी दुआ कवी है, कंसिस्टेंट है, ज्यादा है, बहुत दर्द और तड़प से मांगी गई है, कनेक्टिविटी के साथ मांगी गई है, हाजिर कल्ब की हुजूरी के साथ मांगी गई है, तो वो मुसीबत को के ऊपर गालिब आ जाती है। और एक्चुअली आगे आएगा कि इन दोनों के दरमियान फाइट होती है और वो उसको भगा देती है। दुआ मुसीबत को भगा देती है बाकायदा। ये एक चीज है। दूसरा जो दूसरा दर्जा है दुआ का वो क्या है कि दुआ मुसीबत के मुकाबले में कमजोर हो। दुआ यानी कम दर्जे की हो और मुसीबत ज्यादा हावी हो या बड़ी हो या दुआ से उसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा हो, तो इस सूरत में मुसीबत कवी हो जाती है, यानी मुसीबत ज्यादा बड़ी हो जाती है और बंदे को ये मुसीबत ख्वाह बर्दाश्त करनी पड़ती है। ताहम ये अमर लाजमी है कि दुआ चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, मुसीबत को कुछ ना कुछ हल्का जरूर करती है। अब दूसरा दर्जा क्या है दुआ का? एक तो ये कि आपने इतनी स्ट्रांग और वो कनेक्टिविटी वाली दुआ मांगी तो उसने तो मुसीबत को टलवा दिया। अब दूसरी चीज ये है कि आपकी दुआ बेसिकली आपने कमजोर मांगी, यानी थोड़ी कनेक्टिविटी आपने जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं कि कभी हाथ उठाए तो थोड़ा सा हम दिल बीच में इन्वॉल्व हुआ और जैसे ही फिर कोई आवाज आई, किसी ने आवाज दे दी, फोन बज पड़ा, हमारी तवज्जो इधर उधर हो गई और बस फिर हमने लगी बंदी तरीके से मांग ली, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, बस जैसे हम पढ़ते हैं आपको पता ही है। तो ऐसे में फिर दुआ कमजोर ठहरती है और आने वाली मुसीबत जो है वो हावी आ जाती है। लेकिन इस दुआ का भी बहरहाल फायदा ही होता है कि ये मुसीबत को हल्का करने में कारगर साबित होती है कि यानी वो जो उस मुसीबत के जो आ तो जाती है मुसीबत, लेकिन जो उसके असरात इंसान को तोड़ते हैं ना, वो टूट फूट होती है ना, वो इंसान के अंदर कम होती है, या उसकी मुश्किल जो दर्द का एस्पेक्ट होता है ना, वो बंदे पे लाइट हो जाता है। और तीसरा दर्जा मोमिन की दुआ का क्या है कि दुआ और मुसीबत बराबर बराबर दर्जे की हों। यानी एक तो सबसे पहला दर्जा कवि, दूसरा दर्जा के दुआ जो है वो कम दर्जे की हो और मुसीबत हावी आ जाए, और तीसरा दर्जा क्या है? कॉमन सेंस की बात है, इसको आना ही चाहिए था कि बैन बैन बिल्कुल मिडिल, दुआ और मुसीबत बराबर दर्जे की हैं और ये दोनों आपस में मुकावमत और मुकाबला करती हैं, यानी दोनों एक ही बैलेंस की, जितनी 50% स्ट्रेंथ यानी दुआ में लगी हुई है, ऊपर से 50% टाइप ही वो आ रही है, मुसीबत आ रही है। तो ऐसे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी मुस्तदरक की हदीस है, किताब तकदीर में आती है ये किताब, कि तकदीर से बचना मुमकिन नहीं। हज़रत आयशा फरमाती से मरवी है कि तकदीर से बचना मुमकिन नहीं और दुआ आई हुई मुसीबत में और जो अब तक नहीं आई उसमें भी नफा देती है, और मुसीबत जब उतरती है तो दुआ इसका मुकाबला करती रहती है और रोजे क्यामत तक दुआ और मुसीबत आपस में जंग करती हैं। कितनी अब ये क्लियर बात है। अब इधर से अगर हम ना समझ पाए कि दुआ का क्या मकाम है तो फिर हम कहाँ से समझेंगे कि जो वो है। जी, इतनी क्लियर मकाम है दुआ का कि दुआ जो है वो आई हुई मुसीबत, यानी कोई मुसीबत में आ गया, जैसे अक्सर सवाल यहाँ से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब एक्चुअली निकल रहे हैं, इसलिए अगर आप गौर से सुनेंगे तो ऑल योर क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, जो अक्सर हम दुआ को लेके हमारे जहनों में होते हैं। तो अगर मुसीबत में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई ऐसे मसला आपका आ गया है, किसी चीज में ट्रैप हो गए हैं, वो कोई बीमारी हो सकती है, कोई किसी चीज का नुकसान हो सकता है, कोई और आजमाइश है जो कांस्टेंट लड़ाइयों की शक्ल में और नुकसान की शक्ल में अब आप वो आ गई है, तो उसके बाद जो दुआ क्या करती है, उसके साथ क्या करती है कि उसको हल्का करती है और दुआ जो है वो मुसीबत को आपको मतलब उसका लेवल कम कर देती है और आपको इतना रेजिलिएंट बना देती है कि आप उसको इजीली उसमें से वॉक थ्रू कर सकें। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरी क्या चीज है कि जब अभी मुसीबत उतरी ही नहीं है, अगर मुसीबत आई ही नहीं है तो उसमें भी ये नफा देती है और मुसीबत को बाज़ औक़ात दूर भगाने में बहुत सारी दुआ का एस्पेक्ट बीच में दुआ मददगार साबित होती है। और फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत तक दुआ और मुसीबत आपस में ऐसे ही जंग करती रहेंगी।
तो अब एक क्वेश्चन तो क्लियर आंसर हो गया ना कि जो मुसीबतें हैं, वो उनके उन उनको आप कोई गन लेके या कोई छुरी लेके या कोई तलवार लेके फाइट नहीं कर सकते। उनका जो फाइटिंग टूल है वो दुआ है। तो और एक और रिवायत में आता है ना कि खुशी में मांगी गई दुआ तंगी में काम आती है। तो जो मुसीबत नहीं आई, जैसे आगे के टाइम के लिए जो भी आपके फ्यूचर के बारे में आपकी कोई वो है, बाज़-औक़ात इंसान परेशान हो जाता है ना फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को लेके, तो उसके लिए फिर एक-एक पॉइंट को पकड़-पकड़ के खैर की दुआ माँगे। क्योंकि अगर कोई तंगी आती है और उस वक़्त आप दुआ माँगने के काबिल नहीं होते, लेकिन अगर आपने पास्ट में पीछे कहीं दुआ माँगी होती है कि या अल्लाह मुझे ऐसी किसी शर से बचाना या ऐसा कोई एस्पेक्ट हो तो मुझे फलाँ इस बुरे एस्पेक्ट से बचाना, तो वो दुआ उस वक़्त आके काम आती है। यानी खुशहाली में माँगी गई दुआ तंगी में काम आती है। तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो दुआ आई हुई एक और हदीस में आता है कि दुआ आई हुई मुसीबत और आइंदा आने वाली मुसीबत में नफ़ा देती है। बस ए अल्लाह के बंदो तुम दुआ को लाज़िम पकड़ लो। तो ये चीज़ जो है ये पहली चीज़ है हम तकदीर वाले एंगल को लेके बात कर रहे थे कि तकदीर अव्वल तो वो लड़ती है, फाइट आउट करती है दुआ और अगर दुआ आपकी मज़बूत है तो वो तकदीर के लिखे हुए को भी एक्चुअली किसी हद तक वो टालने का बायस बनती है। और अगर मुसीबत आ चुकी है और उसमें फिर वो आपको रेज़िलियंस में या आपको उसका इफ़ेक्ट जो है वो लाइट करने में, हल्का करने में मददगार साबित होती है। और अगर आपकी दुआ और वो बैन-बैन है, तो फिर ये लड़ाई चलती रहती है। या तो फिर आप दुआ कभी कर लें, तो या फिर मुसीबत कभी हो जाएगी। इस 50-50% के एस्पेक्ट से कोई एक चीज़ या तो कभी होगी और या फिर अ वही बैन-बैन चलता रहेगा। तो ये लेके अब ये हमें इस बात से क्या पता चल गया कि दुआ क्या है? एक दवा है, एक मेडिसिन है। और किस चीज़ के लिए मेडिसिन है? हमारी मुश्किलों, हमारी मुसीबतों, हमारी तकालीफ को दूर करने की मेडिसिन दुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखना था वो दुआ में जो है कनेक्टिविटी टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी दुआ में इल्हा व ज़ारी नाफ़े और मुफ़ीद तरीन दुआ वो है जिसमें इल्हा व ज़ारी की जाए। हज़रत अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता, अल्लाह ताला उससे ख़फ़ा होता है। कुर्बान जाए अपने रब के ऊपर कि यहाँ दुनिया भरी पड़ी है बहुत-बहुत क्लोज़ेस्ट ऑफ द रिलेशन से करीबी तरीन लोग कि उनके पास 4-6 दफ़ा माँगने चले जाओ तो ख़फ़ा और नाराज़ होने लगते हैं। और अल्लाह कह रहा है जब मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं उस शख्स से जो माँगता नहीं। अब ज़रा सोचिए कि यहाँ से वो चैप्टर खुल रहा है, आप बिल्कुल अपना दिल-दिमाग अगर रिलैक्स करके थोड़ी देर मेरे साथ रह सकें, ये 20-25 मिनट की कोशिश होगी इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करें। तो इन 20-25 मिनट में अगर आप एक्चुअली चंद-चंद पॉइंट्स लिख लें कि अल्लाह किस तरह दरवाज़ा खोलता है अपने बंदे के लिए। और वो कहता है कि वो जो मैं आपको शेर हमेशा सुनाती होती हूँ ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। कि अल्लाह ताला तो मतलब पुकारते हैं अपने बंदे को, लेकिन अगर कोई आगे से माँगने वाला ही नहीं, कोई आके खड़ा ही ना हो, कोई अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाए ही ना, अपने हाथों को फैलाए ही ना, गिड़गिड़ाए ही ना, तो फिर क्या? फिर और क्या करे अल्लाह? फिर भी वो हज़ारों, करोड़ों, अरबों हर वक़्त इनायतें उसकी उसकी वो मुनइम है, उसकी नेमतें आम हैं, हमारे लिए आती ही रहती हैं। लेकिन उससे बढ़ के भी जो हमें चाहिए हम माँगे तो सही। तो ये पहली चीज़ है कि बंदा जो अल्लाह से माँगता नहीं, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उससे खफ़ा होते हैं, अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं। फिर आगे क्या है कि इमाम औज़ाई और इमाम ज़ुहरी और हज़रत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह अ से और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दुआ में इल्हा और ज़ारी को करने वालों को महबूब रखता है। यानी जो लोग पूरे सोज़ के साथ, पूरे दिल की कनेक्टिविटी के साथ, पूरे दर्द के साथ और दुआ अल्लाह के हुज़ूर रखते हैं, अल्लाह उनको महबूब रखता है। यानी मुराद ये है कि इसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है ना। एक ये हुआ कि हम अल्लाह के सामने जाके बैठे, हमने जैसी नमाज़ पढ़ी, वो रटी-खटी एक रिचुअल अदा करने के लिए, खाना टिक करने के लिए और वैसे ही हमने वो लगे-बंधे हाथ उठा दिए और फिर हम उठ गए और हमें पता ही नहीं चला कि हम किसके सामने गए थे। तो दुनिया में सोचा ना हम किसी बादशाह के दरबार में जाएँ या किसी प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाएँ।
تو کیا کس درجے کی الرٹ، کانشیس اینڈ کنیکٹو ہونے کی کوشش ہوتی ہے، کتنا زیادہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کوئی چلا جائے اندر اور وہ الرٹ نہ ہو، وہ کانشیس نہ ہو، اس کا دل تیز نہ دھڑکے، انوالو نہ ہو، اور وہ اپنی بات جب کرنے لگے یا رکھنے لگے تو وہ مطلب ریسپیکٹو وے میں نہ رکھے، ہو سکتا ہے ایسا؟ لیکن کتنی بدبختی ہے ہماری کہ ہم رب کے سامنے جب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور کہاں ختم کر کے کئی دفعہ تو خیر ہم ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، ہم جاتے ہی نہیں، دعاؤں کے کئی اوقات گزرتے ہیں کہ ہم خیر ہر لمحہ ہی دعا کا ہے، اللہ کو پکارنے کا کوئی خاص لمحہ نہیں ہوتا، لیکن کئی خاص لمحے آئے ہیں جن کو مقبول بتایا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو وہ ان لمحوں میں بھی وہ بھی گزر جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ باتیں اپنی سوشلائزنگ اور اپنی دنیا اور دنیا کے اس کی جو اس میں ہم بھاگتے ہیں اور وہ جو ہماری چاہتے ہیں خواہشیں وہ مکتی ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو کنیکٹیوٹی، یہ جو اس چیپٹر یا اس یہ جو پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ از the soul اور کور آف دعا۔ تو کور اگر آپ نے اللہ سے کنیکٹیوٹی الہا و زاری کے تھرو ڈیولپ کی تو وہ لوگ اللہ کو محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، اور یہ کہ آپ اسی وجہ سے اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے اور اسی ڈیپ پوائنٹ کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں جب انسان کنیکٹیوٹی یا الہوازاری کے ساتھ جاتا ہے تو اسی وجہ سے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ سجدے میں دعا، نماز کے سجدے میں، اور ایکچولی فرض نماز، مجھے نہیں پتا آپ سب، میں ہمیشہ بہت سالوں سے یہ بات رکھتی ہوں الحمدللہ، اپنے پرانے جو سنتے ہیں مجھے لوگ ان کے سامنے، جو نئے ہیں وہ بھی یہ بات سن لے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنی بھی ہو خیر، لیکن یہ زیادہ وضاحت سے اور اچھے سے کلیئر کر کے سن لیجئے کہ اسی وجہ سے یہ فتاوے موجود ہیں کہ آپ فرض نماز کے سجدے میں، فرض نماز کے سجدے میں بھی آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، جس زبان سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، فارسی ہے، بنگالی ہے، واٹ ایور لینگویج اٹ از، آپ اپنی زبان میں، کیونکہ وہ وہ اس بات کو اس کنیکٹیوٹی سے جوڑتے ہوئے یہ فتویٰ رکھا کہ اگر آپ لگے بندے الفاظ پڑھ کے چلے جائیں گے اور وہ دوسری زبان کے ہوں گے، وہ آپ کی اپنی زبان نہیں ہوگی، تو شاید اس طرح کی کنیکٹیوٹی نہ ڈیولپ ہو سکے، تو کنیکٹیوٹی غالب ہے زبان کے مطلب کسی خاص زبان میں خاص الفاظ اور جملوں کو دہرانے کے اوپر۔ تو آپ سجدے میں جائیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہ کلمات تو آپ پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں سکھائے گئے مسنون کلمات ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لنا، وہ تو آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ اپنی دعائیں جوڑ لیجئے، اپنی دعائیں جوڑ لیجئے۔ اللہم اغفر لنا جب آپ پڑھیں تو آپ وہ عربی کا وہ پارٹ بھی اپنے دل کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑیں کہ میں مغفرت اللہ سے طلب کر رہی ہوں، میں معافی طلب کر رہی ہوں، اور پھر اپنی دعا، یا اللہ میری یہ چیز، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، آپ کے سجدے طویل ہو جائیں گے، آپ کی نماز اپنے تحسین کے درجے اور بہت خوبصورت احسان کے درجے پہ ہونے لگے گی، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ سے کنیکٹیوٹی۔ آپ پہلے سجدے آپ کے حسین ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، کنیکٹیوٹی پہ مبنی ہوں گے، پھر آپ ایکچولی قیام کے اندر بھی آپ یو گونا بی لوکنگ اپ ٹو دا سجدہ کہ میں اللہ سے کانشیس ہو کے چلوں کہ میں نے سجدے میں جا کے اپنے اللہ سے اپنی باتیں رکھنی ہیں۔ تو ون آف دا بیسٹ تھنگ ون کین ڈو ان نماز امپروو کرنے کے لیے وہ یہ ہے، اور پلس یہ کہ پھر فرض کا درجہ آپ کو پتا ہے کہ فرض کیا مقام رکھتا ہے، اور پھر فرض کے سجدہ کیا مقام رکھتا ہے۔ انسان دنیا و مافیہا میں کسی لمحے میں بھی اللہ سے اس سے سجدے سے زیادہ قریب نہیں، اور سجدہ بھی وہ جو فرض نماز کا ہو، اور اس میں آپ جھک کے اللہ کے سامنے جو بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، گویا آپ سرگوشی کر رہے ہیں اور سرگوشیاں ریسیو کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ روایت میں آتا ہے کہ سجدہ جب اللہ انسان نماز میں سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اگر کمپلیٹ ہو کے ہم انڈرسٹینڈ کر لیں اور ہم جان لیں تو آپ سوچیں کہ پھر انسان یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بالکل اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر کے آئے ہیں. پھر جب آپ اپنی فائل سبمٹ کرا دیتے ہیں اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، تو پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دعا جو ہے وہ شرف قبولیت کے مقام پر نہ پہنچے. اور یہی چیز ایگزیکٹلی اس پوائنٹ سے میں اس کو کھول سکتی ہوں لمبے ٹائم کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی اپنی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ دعا وہ چیز ہے جو میں نے یہ بھی اللہ نے تحفے کے طور پہ ہی بتا دی، سکھلا دی، سمجھا دی. چند سالوں میں ایک چند خاص کورسز بھی کروائے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے اور اس میں کیا کیا آپ جو بھی زندگی میں آپ ایکچولائز کرنا چاہتے ہیں ایکچولی خیر و آسن چیزوں میں سے وہ دعا دعا کے ذریعے سے، دعا کی کنسسٹنسی سے، دعا کے قوی ہونے سے آپ اس کو ایکچولائز کر سکتے ہیں. اور رمضان سے بہتر مہینہ کون سا ہے کہ آپ ہم اس میں رمضان میں پلس فرض نماز میں پلس سجدے میں اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک بات تو لکھ لیجئے کہ لکھیں اپنی دعائیں، چند چیزیں جو تین چار چیزیں جو آپ نے ہر سجدے میں مانگنی ہے. If you want those things to be actualized، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ایکچول ہو کے آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں، وہ مل جائیں، تو آپ یہ تھام لیجئے. اب اس اتنے اسٹرانگ کنیکٹیوٹی کے اندر جب بندہ کوئی چیز اللہ کے سامنے رکھتا ہے یا مانگتا ہے تو ایک چیز کیا آ جاتی ہے، وہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، وہ سمجھے بغیر بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور وہ کیا ہے کہ دعا کا ترک جلد بازی کی بنا پہ، یعنی دعا کی تاثیر کیا ہے اور کہ وہ وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے، یعنی وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے، یعنی ایک آفت ہے جو دعا کو اثر اثر اس کا ڈیلیوٹ کر دیتی ہے، اس کا اثر کھو دیتی ہے. وہ کون سی آفت ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یعنی آپ نے یہ سارا کچھ کیا اور اس کے باوجود ایک آفت ہے جو آپ کی دعا کو روک سکتی ہے. وہ کیا آفت ہے؟ تو ڈیفینیٹلی بہت اہم کوسچن ہے نا یہ. تو اس کو جانیے کیونکہ یہ ہمیشہ ایکچولی ہم میں سے ہر ایک کے دامن گیر ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ ہے بندے کی جلد بازی. دعا کی قبولیت میں جب تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے، دعا کی قبولیت میں جب تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ترک کر دیتا ہے. اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہوتا ہے، اب ذرا انالوجی سنیے، تشبیہ سنیے، کہ جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درخت کے پودے لگائے، کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا، انہیں پانی بھی دیتا رہا، لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا، جب اس کے کمال کا یعنی ہارویسٹ قریب آئی، جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب ہوا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو. دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہ ہوئی. بخاری کی حدیث ہے، یہ کتاب الدعوات میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن مانے کیا چیز ہے کہ لیکن اگر تم جلد بازی نہ کرو تو. دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں بہت دعائیں کی، میری دعائیں قبول ہیں. ہم میں سے کون ہے جو جس نے کبھی یہ نہ کہا ہو؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم سالوں تک مانگتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیا آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام جتنی دعائیں مانگی کبھی؟ جب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ان کو کہا کہ یہ تو اکل الذئب، کھا گیا ان کو بھیڑیا، اور حضرت یعقوب کو خوشبو آتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. اتنی لمبی 7 8 یا 9 یا 10 سال کے مختلف روایات میں آتا ہے، چلیں 10 سال کے کر لیتے ہیں. جب یوسف 8 سے 10 سال کے تھے جب وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر ایک اچھی خاصی عمر، یعنی ہی واز جب وہ گورنر بن گئے
ادھر کے کیا جگہ کا نام تھا، مصر کے شاید، تو فوڈ منسٹر بنے تھے جب وہ، تو کیا ایج ہوگی ان کی، مطلب راؤنڈ 40 ایئرز ایج تھی جب وہ واپس، تو کتنا، یعنی 30 سال کے قریب، چلیں 25 کر لیں، 20 سے 30 سال کے درمیان کا ٹائم کا عرصہ گزرا، اتنی لمبی دعا، اور پھر آخر، اور ہم امید اپنے حسن زن اپنے اللہ سے، اور یعنی وہ آنکھوں سے وہ روتے تھے، آنکھیں اتنی دکھ گئیں کہ ختم ہو گئی روشنی ان میں سے، لیکن اپنے اللہ سے جو ہے نا ان کو امید باقی تھی، آخر تک کہہ رہے تھے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن دل نے مانا ہی نہیں کبھی کہ یوسف سے نہیں ملوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح کبھی دعا کی، اتنی لمبی اذیتیں، مشکلیں، تکلیفیں آئیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوریز قرآن میں کیوں آئی ہیں؟ ہماری توحید، ہم نے جو توحید کی سٹوری لکھنی ہے نا، کہ ہم اپنے راہ پہ یکتا ہو کے اپنے اللہ کے لیے کیسے کھڑے ہوئے، یہ سٹوریز ہمیں مددگار ہوتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ ہاں، جیسے ان کا ڈیلے ہوا میرا بھی کسی چیز میں ڈیلے ہو سکتا ہے، جیسے ان کی اذیت لمبی ہو گئی تھی، اذیت ہماری بھی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن پھر رب موجود ہے، اور وہ حسن زن، مجھے لگتا ہے سب باتوں میں سب سے قیمتی ترین چیز ہے نا جو، اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ حسن زن جو ہے وہ عبادت ہے، حسن زن باللہ، اللہ سے حسن زن، کہ مجھے میرے ساتھ ہے، وہ اس کے پاس میرے لیے ہمیشہ بہتر پلان موجود ہے، مجھے نہیں مل رہا نا، وہ کسی ایسے ٹائم میں دے گا جو بیسٹ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جلد بازی میں انسان اس خیر کو کھو دیتا ہے، کس چیز کو؟ اللہ سے تعلق کو، اللہ کی کنیکٹیوٹی کو، اللہ سے حسن زن کو، اور پھر وہ کس کے ہاتھ میں گرتا ہے، ادھر سے گرتا وہ کدھر ہے، ذرا آپ سوچئے، یا تو یہ ہو نا کہ جلد بازی کر کے اس نے کوئی بہتر جگہ پا لی ہو، تو چلے بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، یہ نہیں تو یہ آپشن لے لیا، کوئی بات نہیں، دعا نہ پوری ہوئی تو ایک اور خیر کا آپشن لے لیا، لیکن اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہم کر بیٹھتے ہیں، ہم جلدی اور عجل کی بنا پہ، جلدی کی بنا پہ ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں، اور ہم سیدھا جا کے شیطان کی گود میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب اللہ سے انسان مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، کہ نہیں، جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نا کہ مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی، بندہ کہتا ہے، بخاری کی حدیث ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہہ دیے کہ دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ میں نے بڑی دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی، مطلب یہ کہ میں اب نہیں مانگتا، ادھر سے ملتے ہی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ آپ کو پتہ ہے عقیدے کی کتنی بڑی خامی ہے یہ، آپ اللہ سے وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں جو آپ کو ہزار جگہ سے پروٹیکٹ کر سکتا تھا، صرف اس پہ حسن زن رکھ کے، یہ فیل کر کے کہ اس کا پلان چل رہا ہے، میں انشاءاللہ وہ میرے ساتھ ہے، میری ٹیک اسی کے ساتھ ہے، اور وہ سیدھا شیطان کے گود میں جا کے لینڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ بندوں کے پیچھے پڑتا ہے نا، اب اللہ سے نہ مایوس ہوا جو بندہ، وہ کدھر جائے گا؟ کام تو پھر بھی اس کے پڑیں گے، مصیبتیں تو پھر بھی اس کو آئیں گی، وہ بندوں کے در پہ جائے گا نا، تو بندے پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا جائر چلاتے ہیں، کیا مینیپولیشن کا ایک سرکل چلتا ہے بندوں کا، اور جب بندوں کے دروازے پہ جائے گا تو اس سے کئی کروڑوں گنا زیادہ نا مایوسی اور نا امیدیاں اور بلیک میلنگ اور مینیپولیشن اس کو ملے گی، اور پھر گویا شیطان کا ہاتھ میں وہ شیطان کا ٹول بن کے آ گیا وہ بندہ تو، اور نا امیدی ایسی کہ بس پھر فرسٹریشن اور ڈپریشن ہی بچتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یستعجل، یا اللہ کے رسول، یا اللہ کے یا رسول اللہ، بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے تو بہت دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی، یہ ہے اس کی جلد بازی۔ تو اگر آپ نے پیچھے 2 پوائنٹ بھی لکھے ہیں تو ایک تیسرا لکھ لیجئے پلیز، کہ آپ کی دعا جو کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے سے جو اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، اس کو ایک چیز اس کی بڑی دشمن اور آفت ہے، وہ ہے جلد بازی۔
तो इस आफ़त को आफ़त का लफ्ज़ ही लिख लीजिए, जो भी अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी जिसमें भी आपको लिखना है, जो वर्स्ट आफ़त या बला या मुसीबत हम कह सकते हैं, जो हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान में इस तरह आके खड़ी हो जाती है, वो ये है कि वो अ अ, जो सहाबा इकराम ने पूरा कैफ़ा यस्ताजिल क्या चीज़ है जल्दबाज़ी? ये कि हमें जल्दी-जल्दी मिल जाए। तो ताख़ीर हो जाना या ढील हो जाना, इसको बुरा ना जानें। बस इतना जान लिया करें मेरे लिए पहले और आप लोगों के लिए भी फिर कि इफ माय प्लान इज़ नॉट वर्किंग, इफ आई एम आस्किंग फॉर समथिंग इट्स नॉट वर्किंग देन अल्लाह's प्लान इज़ एट वर्क। बड़ी तसल्ली मिलती है। और फिर ये कि हर वक़्त आप इबादत में रहेंगे। आपने अल्लाह के सामने अपनी फ़ाइल रख दी, आपने अपना केस डाल दिया उसके सामने, वकील बना लिया, फ़त्तख़िज़हु वकीला उसने कहा था, आपने उसको वकील बनाया, अल्लाह मेरी ये फ़ाइल है, ये अर्ज़ी है, ये आपके सामने डाल रही हूँ, आज डाली, कल डाली, फिर डाली, फिर डाली, फिर डाली, फिर खटकाया दरवाज़ा, फिर खटकाया, रोज़ खटका रही हूँ। वही तो साल, 2 साल, 4 साल गुज़र गए, तो क्या हुआ? तो इसका मतलब हमारे अकीदे में कमज़ोरी है कि नहीं अच्छा रख रही हूँ, दे नहीं रहा तो नहीं देगा। अगर नहीं दे रहा तब भी आपको पता है कि ये आपके लिए बेहतरी किसी और टाइम में कुछ एक्सचेंज होगा, वो जो हम पढ़ते होते हैं कि अल्लाह उसके एक्सचेंज में कोई बेहतर बात चीज़ दे देता है या उसको आखिरत के लिए सेव करता है, वो जो दर्जे हैं। और दुनिया में जब आप केस कहीं वकील को देते हैं, कितना लंबा-लंबा आप लोग उसके पीछे फिरते हैं और कितने लंबे चलते हैं केसेस। तो दुनिया के वकील के पीछे तो हम इस तरह कभी नहीं बोलते। तो अल्लाह जो ज़मा व मकान का मालिक है और एक-एक पोर, एक-एक सेल, एक-एक न्यूरॉन को चलाने वाला एग्ज़िस्टेंस का ज़ोर, सब कुछ उसके बस उसके ज़ोर पे हमारा चल रहा है। तो उसके ऊपर हमें ट्रस्ट क्यों नहीं डेवलप होता? कि अगर नहीं दे रहा ना तो यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और ख़ास बात है, हिकमत है। तो बला लिख लीजिए कि सबसे बड़ी बला क्या है? आफ़त क्या है? ये जल्दबाज़ी है। इसको बाकायदा इस खाने में रजिस्टर कर लीजिए दिमाग में, कि जब ये नेक्स्ट टाइम शैतान यहाँ से आए कि नहीं जी तुम्हारी नहीं सुनता तो आपको पता हो कि मैंने वहाँ से उसको कैसे जूता लगाना है शैतान को। या तुम मुझे जल्दबाज़ी सिखा रहे हो अपने अल्लाह के हुज़ूर मुझे बदगुमानी करवा रहे हो। और हुस्न ज़न बिल्लाह कि मैं तो अपने अल्लाह से कभी ना अपने हुस्न ज़न अपना गुमान जो मेरे रब से है वो नेक है, खैर वाला है, मुझे कभी ना छोड़ेगा। उसकी अगली जो चीज़ है मैं कोशिश करती हूँ जल्दी-जल्दी कवर करूँ, 2 चीज़ें रह गई हैं। इजाबत दुआ के ख़ास औक़ात, इजाबत दुआ के ख़ास औक़ात। तो यानी दुआ के कुछ ख़ास औक़ात हैं और अगर आप दिल की हुज़ूरी और कनेक्टिविटी के साथ, इस शर्त के साथ कुछ ख़ास औक़ात में दुआ माँगे तो वो दुआ हदीस में हमें पता चलता है वो कबूल होती है। बहुत ज़्यादा औकात हैं, हम चंद का मेंशन कर रहे हैं, ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। मैंने इसका मुताला किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा औकात आते हैं और उसमें पहला जो है वो रात का आखिरी पहर, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बोनस में हमें रमज़ान में जो है रात का आखिरी पहर मिलता है। पूरा साल अगर हम नहीं भी तहज्जुद पढ़ते तो इस टाइम तो हम उठते ही हैं ना, तो वो 20 मिनट पहले उठना, वो आधा घंटा पहले उठ जाना कि पता है कि जब सहरी के लिए भी उठना है तो भाई 20 मिनट पहले उठ जाएँ, 20 मिनट जल्दी सोने का एहतमाम, 20-25 मिनट पहले उठने का एहतमाम और अल्लाह आसमाने दुनिया पे आए हुए होते हैं। और फिर आपको पता ही है बड़ी दफ़ा आपके सामने रखी है हदीस, आवाज़ लगाते हैं 3 आवाज़ें, कोई है जो तौबा करे मैं उसकी तौबा कबूल करूँ 1, 2 कोई है सवाली जिसका मैं उसको अता करूँ यानी जो भी सवाल करेगा वो दे दूँ और तीसरा कोई है जो उसको दे जो खाली हाथ नहीं है। यानी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए माल निकालना है। इसीलिए मैं कहती होती हूँ चैरिटी अगर डालनी है तो तहज्जुद के टाइम डाल दिया करें कि उस टाइम अल्लाह ये आवाज़ लगा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे फिर अज़ान और इकामत के दरमियान जो वक़्त होता है, उस टाइम पे दुआ कबूल होती है। फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन जब इमाम मिंबर पर चढ़े ता आन के नमाज़ जुमा ख़त्म हो, इस दरमियान दुआ कबूल होती है। जुमा ही के दिन नमाज़ असर के बाद आखिरी सात में अब ये इमाम इब्न जोज़ी ने जो 5-6 चीज़ें लिखी हैं और भी हदीस में जो चीज़ें आती हैं जैसे बारिश के वक़्त दुआ कबूल होती है। पता है अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ दुआ माँगे भी और वैसे भी दुआ कबूल हो रही होती है। इसी तरीके से जब इंसान रोज़े की हालत में हो, चलते-फिरते आप दुआ माँगा करें, कितना हम इग्नोर कर देते हैं। दुआ कबूल होती है रोज़े की हालत में। इसी तरीके से बारिश के सॉरी दर्द के वक़्त जब दर्द या तकलीफ़ में आप हों,
مصیبت زدہ آفت زدہ ہو جائیں، تو اس وقت بھی انسان کی دعا جو ہے وہ اور کوئی مظلوم ہو، کسی پہ ظلم ہوا ہو، تو اس کی آواز ڈائریکٹ سیدھی سیدھی تیر کی طرح اوپر جاتی ہے۔ تو ہم تو ظلم ہو تو ہم بدلہ لینے کے چکر میں آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا جگہ، ایسی ہائر لیول کی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ کھل گئی ہے، ہائی وے کنیکٹ ہو رہا ہے، وہ ہائی وے چھوڑ کے ہم بندے کسی اور الجھن میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس ہائی وے پوائنٹ کو اویل کیا کریں، کبھی کبھی اوپننگ ہوتی ہوتی ہے اس کی۔ اور اسی طریقے سے کچھ اذکار ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دعا کی قبولیت کا آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری جو دعایات ہیں ان کے بعد اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء خوبصورت اسماء ہیں، ان کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں، یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا وتر یا احد یا بدیع السماوات والارض یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ نام ہیں جن کا مختلف مختلف جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے نام ہی اللہ کے، لیکن کچھ خصوصی نام ہیں جو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا دینے کا اسپیکٹ اجاگر کرتے ہیں۔ تو جیسے یا یا خیر المعطین، سب سے بہتر عطا کرنے والے، یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو پکار کے اللہ کے اس نام سے وہ اس طرح کی دعا آگے اپنی رکھیں، یا شکور، مجھے شکر کرنے والا بنا دے، تو اللہ کے ناموں سے۔ اور پھر اسم اعظم کا ذکر بھی آتا ہے کہ ایسی دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں جن میں اسم اعظم آتا ہے۔ تو یہ میں کارڈ آپ سے شیئر کر دوں گی، آپ میں سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوں گے بھی، لیکن پورے پورے کارڈز باقاعدہ چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کو چھاپا ہے، اور ان میں جیسے اللہم انی اسألک اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ آتے ہیں باقاعدہ کہ یہ وہ ہیں اسم اعظم ہے اس دعا کے اندر۔ تو یہ دعا کے ساتھ میں اگر آپ یہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے حمد و ثنا کی، سب سے پہلے آپ پہلے دل کی کنیکٹیوٹی، رقت قلب لازم ہے، اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا، اللہ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، یعنی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ، الہاری کے ساتھ، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے وجود کو اللہ کے سامنے کشکول بنا دیں۔ صرف آپ کے ہاتھ کشکول نہ بنے، یہ دعا کشکول ہی تو بنتا ہے نا، صرف آپ کا ہاتھ کشکول نہ بنے، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح، آپ کا پور پور اللہ کے سامنے کشکول بن جائے کہ یا اللہ بس میں سوال ہی ہوں۔ جب آپ حاضر ہو جائیں تو پھر کتنی ساری چیزوں کو آپ جمع کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ میرے رب کی جو ہے رحمتوں میں سے اور اس کے فضل میں سے ہمیں حصہ نہ ملے۔ اور اگر پھر کوئی چیز ڈیلے ہے تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ رب کا پلان ہے، وہ کچھ بہتر وقت میں مجھے عطا کرے گا، تو وہ اس چور دروازے سے شیطان کو نہیں آنے دینا، وہ جو آفت ہم نے پیچھے مینشن کی ہے۔ اور ایک میری ون آف مائی فیوریٹ آف دعاز ہے، لائف ٹائم فیوریٹ دعا ہے، اس کو میں بھیجوں گی، تھوڑی لمبی دعا ہے، زبانی ویسے آپ کو یاد کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج و غم کو ضرور دفع کر دیتے ہیں، یعنی دور کر دیتے ہیں۔ تو اور وہ دعا کون سی ہے، میں پڑھ دیتی ہوں کوئکلی، لیکن یہ دعا میں آپ سے انشاءاللہ گروپس میں شیئر کر دوں گی، وہ جو اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک ماض فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس کا ٹرانسلیشن سمیت میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن مجھے بہت ہی ایپ دعا، یعنی اس کے بعد آپ جتنے بھی مصیبت زدہ اور دل کی تکلیف میں ہونا، یہ مصیبت اور رنج میں آپ کی مصیبت اور رنج کو دفع کرنے کی وہ بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو ڈیفینیٹلی بنتی ہی ہے۔ بس پھر
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو چند دعائیں اور جن کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے اور ان کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک آخری چیز بس میں آپ کے سامنے رکھ کے، نہیں آخری نہیں ہے، سوری، چھوٹی سی ایک اور بھی ہے لیکن پھر ختم کرتی ہوں، کہ بعض لوگوں کی دعا بسا اوقات بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی قبولیت دعا کے اسباب کیا ہیں، what are the reasons کہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو بعض لوگوں کی، اب یہاں پہ ایک فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اس کے بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اسباب اصل کیا ہیں۔ تو بعض لوگوں کی دعا جو ہے نا وہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو کیونکہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں یا ان کے اندر بہت اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ان کا کوئی درد، تکلیف، پریشانی یا کسی مظلومیت میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر کامن بندے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ تو مستجاب دعا ہے، یا یہ اس وجہ سے اس کی اضطراری کیفیت تھی اس لیے اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ لیکن اصل بات کیا تھی؟ اس ساری چیز کے اندر جو کور تھا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کی کیفیت اضطراری کیفیت ہے، یا کوئی خوش نصیب ہے یا مستجاب دعا ہے اس لیے اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اصل چیز جو پیچھے اس کے کام کر رہی ہے دعا کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ کی وہی چیز کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی اگر آپ کی اضطراری کیفیت ہے، آپ بالکل قبولیت کے وقت پہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی سارے فیکٹرز آپ پورے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی دل کی کنیکٹیوٹی مسنگ ہے تو پھر آپ 100% یعنی 100% آپ کا دعا کی قبولیت کے چانسز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم ترین اسباب میں سے جو ہے کہ اضطراری کیفیت ہو یا نہ ہو، آپ کا قبولیت کا کوئی ٹائم ہو یا نہ ہو، آپ کی جو بھی کیفیات، جو بھی معاملات ہوں، ان میں سب سے اہم ترین اور لازم فیکٹر جو ہے، جو سبب جس کے تحت ہی دعا ایکسیپٹنس کو پہنچے گی، وہ کیا ہے؟ آپ کے دل کی حضوری اور دل کی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ۔ آپ کی التجا اس طریقے سے اللہ کے ساتھ رکھنا کہ آپ واقعتاً جیسے بالکل اللہ کے حضور آپ اپنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اسباب میں سے کبھی کسی ایسے فیکٹر کو نہ سمجھیں کہ لوگوں کو دیکھیں کہ نہیں جی، ہم جاتے ہیں نا اکثر، ہم کہتے ہیں مستجاب دعوات ہیں، یعنی ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ان سے جا کے دعا کرا لیں، اور وہ ان سے جا کے استخارہ کروا لیں، اور ان سے جا کے حاجت کے نفل پڑھوا لیں، اور ان سے جا کے یہ ہے نا، یہ ساری اس کی ساری پیچھے سے یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان اور ان سے آپ کے پاس جانا نہیں پڑے گا آپ کو کہیں پہ بھی، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ فیکٹر پیچھے کنیکٹیوٹی ہے، کیونکہ آپ کا درد کوئی دوسرا کیسے کنیکٹیوٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھ کے پار کروا سکتا ہے؟ آپ کا مسئلہ آپ جتنے آپ کنیکٹڈ ہو کے مانگ سکتے ہیں نا، کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اس پوری ایک پورا ایک چیپٹر ہے یہ، اس کو میں کور نہیں کری، لیکن ایک دو جملوں میں میں نے بات ختم کر دی ہے کہ کنیکٹ ہو کے زبان بھی، اللہ نے زبان کے ایسپیکٹ کو بھی بیچ میں سے ختم کر دی، کہ اپنی زبان میں مانگو، سجدوں میں مانگو، دل کنیکٹ کرو، غالی حضوری کا احساس کامل کرو، عجز و انکساری کے ساتھ کشکول بن جاؤ، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں میں سے ہمیں عطا نہ کرے۔ دعا اور تعوذات، دعا اور تعوذات، یعنی تعوذات کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے پناہ چاہنا، اسلحے کی مانند ہے۔ دعا اسلحے کی مانند ہے، اور اسلحہ بھی صرف تیز دھار نہیں بلکہ مع سپاہی، یعنی صرف تیز اسلحہ نہیں ہے، سپاہی کے ساتھ ہے، آن گارڈ ڈیوٹی بندہ بھی ساتھ ہے۔ خنجر اور تلوار تیز دھار ہوں اور ان میں کوئی نقص نہ ہو، نیز بازو بھی قوی اور مضبوط ہوں گے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی، تو اس سے دشمن کا کام ضرور تمام ہوگا۔ یعنی اگر آپ کسی دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے پاس بہت زبردست ویپن ہے، اور صحیح شارپ ہے، لوڈڈ ہے اور زبردست ہے، اور آپ کے ساتھ پوری گارڈ بھی ہے، باقاعدہ سپاہی ہیں جو آپ کو مدد کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے بازو میں قوت بھی ہے، کرج بھی ہے، دم بھی ہے، یہ سب چیزیں اگر پوری ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دشمن کو نہ پچھاڑ سکیں؟ کریں گے نا؟ تو بین یہی بات اس چیپٹر میں امام جوزی لکھ رہے ہیں کہ
इन तीनों इन इन सारी बातों में से फिर बात क्या है कि हथियार की उम्दगी और तेजी का कोई असर उस वक्त तक अ, अ, यानी अगर आप मुरतब ना होगा, यानी अगर इंसान रूहानी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जब इल्तिजा करने जा रहा है तो दुआ हथियार की मानद है। लेकिन कौन सी चीज फिर बीच में माने आ जाती है, वही कि अगर दुआ फी नफ्सी ही अच्छी ना हो, दो चीजें माने हैं दुआ के कबूल होने में कि एक ये कि उसकी दुआ जो है फी नफ्सी ही, यानी अपनी ज़ात में सही दुआ नहीं है, नेगेटिव दुआ है। किसी के ऊपर ज़ुल्म की, ज़्यादती की, खराबी की, अपने लिए कोई बदनसीबी, खराबी माँगने की है, किसी दूसरे के साथ बुरा करने की है। तो ये चीज़ जो है ये अल्लाह के यहाँ फिर वो मकबूल नहीं ठहरती। और दूसरी चीज़ क्या कि या दुआ करने वाला दिल और ज़ुबान में एक ना हो। यानी वो ज़ुबान से कुछ पढ़ रहा है और दिल कहीं और है, कोई कनेक्टिविटी मिसिंग हो। और एक चीज़ और भी उन्होंने लिखी है कि या इजाबत दुआ में कोई तीसरी चीज़ या एक और चीज़ माने हो। यानी मुराद ये कि आपने अ, तकदीर में कोई अटल आपकी चीज़ लिख दी गई है और वो इतना अटल लिखा हुआ है, जैसे पैदाइश के वक़्त हमारा रिज़्क लिखा जाता है या हमारी मौत का वक़्त तय्युन है या ज़िंदगी कितनी है उतना तय्युन है। तो उसके अगेंस्ट जब हम दुआ माँगेंगे, तो वो फिर अगेंस्ट से मुराद ये है कि उससे हट के हम दुआ माँगेंगे, तो वो दुआ जो है वो उस तरह कबूलियत का शायद हासिल नहीं करती। लेकिन ये है कि वो हम पीछे बात कर चुके हैं कि वो बहरहाल लाइट करती है, हौसला और हिम्मत पैदा करती है। दुआ बहरहाल हर सूरत फ़ायदा देती है। तो दुआ जो है वो असलहे की मानद है और जब आप शैतान या अपने ईविल किसी भी फ़ोर्स या अपने किसी भी जो ज़िंदगी में मुश्किलात, तकलीफ़ें, दर्द हैं, उनके खिलाफ़ जब आप अपनी कनेक्टिविटी के साथ अपने दिल को अल्लाह के हुज़ूर रखते हुए और ऐसी कोई दुआ नहीं माँगे जो किसी को नुकसान दे, ये इससे बचते हुए अगर आप पूरे दिल और ज़ुबान एक पेज पे लाते हुए अगर आप अल्लाह के सामने रख रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो हथियार क्या है, वो पूरा का पूरा बाहदफ जाके आपको हंट आउट करके देगा। तो ये वो चीज़ थी जो आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमने देखी और बिफ़ज़्लिल्लाह हमने देखी और कवर की। मैं इसमें आपको बस 1-2 चीज़ें बंद कर दी मैंने जो नोट पॉइंट लिखे हुए थे। बस सिर्फ़ इतना ऐड करना चाहती हूँ आपके सामने कि देखें, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि दुआ मुख़ल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का कोर है, मग़ज़ है। तो इंसान अपने रब को क्योंकि रब हमें चाहता है कि हम अबूदियत के दर्जे पे आए ना। रब यानी लॉ लेजिस्लेटर है। अगर वो लॉ दे रहा है तो हमने क्या बनना है? हमने उसके आगे अब्द बनना है। और हमने कहना है कि या अल्लाह आमन्ना व सद्दक़ना, या अल्लाह जो आप कह रहे हैं मैंने माना, मैंने तस्दीक की, मैंने इसी रास्ते पे चलना है। ये अबूदियत है। और मतलब असलम तो कह लें कि मैंने पूरा अपने आप को सबमिट कर दिया, मैंने तस्लीम कर दिया। अब इस रास्ते पे चलते हुए जो मुश्किलें आती हैं, या तो वो फिज़िकल लेवल पे आएँगी, तो हम फिज़िकल लेवल की भी दुआएँ माँगे, हिफ़ाज़त की दुआएँ माँगे, अपनी ज़ात से जिस्मानी, रूहानी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने माल-ओ-असबाब के लिए, यही चीज़ें हैं ना हमारी फिज़िकल लेवल पे, तो जिससे हमारा सर्वाइवल हम समझते हैं कि कायम हो रहा होता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी माँगे और उसके बाद जो है हमारे रब की तरफ चलते हुए उसके दीन के क़याम के लिए सबसे पहले हम अपनी ज़ात पे शरिया यानी अपने जिस्म और रूह को उसके रब मान के हम उसके बताए हुए कवानीन पे चलना चाहते हैं ना, तो फिर हमारे नफ्स आड़े आता है। नफ्स और शैतान अब पॉलिसी करते हैं कि इसको किसी तरह गिरा दो, क्योंकि शैतान खुद गिरा था, वो चाहता है हमें गिराए। तो उसमें फिर दुआ का जो रोल है वो बहुत कवी है। आप अल्लाह के सामने रखें, प्लीज़ रखें, या अल्लाह मेरा नफ्स मुझे यहाँ-यहाँ से तोड़ता है, या अल्लाह मैं यहाँ से टेम्प्ट होती हूँ, मैं इल्योर हो जाती हूँ, मैं इस जगह से आके मैं यहाँ-यहाँ तक ठीक चल पड़ी, मैंने अपना ये गुस्सा कंट्रोल कर लिया, मैंने वो बड़ी टेम्पटेशन थी, सारी फैमिली, सारे घर वाले, सारे लोग इस रास्ते पे चल रहे थे, ये नाफ़रमानी के काम कर रहे थे, मैंने या अल्लाह नहीं किया। लेकिन आखिर आके मैं एक जगह पे आके टूट गई, अल्लाह मैं वहाँ पे नहीं बच सकी, अल्लाह मैं गिर गई। अब वहाँ से अगर आप वहाँ एग्ज़ैक्टली उस पॉइंट को नरेट करके अल्लाह के सामने रख दें सजदे में,
या बैठे या बातों में या सोने से पहले, जिस वक़्त भी आपको कम्युनिकेशन डेवलप करने का टाइम मिल जाए, कनेक्टिविटी का टाइम, बस वही दुआ का टाइम, वही बात और दुआ का टाइम है। तो रख छोड़ें कि या अल्लाह मुझे यहाँ से आगे कैपेसिटी बिल्डिंग कर दे, या अल्लाह मैं हर बार यहाँ से गिरती हूँ। या अल्लाह आपने आज देखा था, अल्लाह मैं किस जगह पे गई, मैंने अपने आप को कितना रोका, मैंने अपनी ज़ुबान को थाम लिया था, या अल्लाह मैंने अपने अपने पूरे इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था, लेकिन या अल्लाह वो इतना कंट्रोल किया कि वो अंदर से बर्स्ट हो गई, या अल्लाह आज यहाँ से आके टूटी हूँ। तो जब हम रखना शुरू करेंगे ना, तो एक आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट यू आर शेयरिंग विद अल्लाह कि अल्लाह मैंने अपनी तमाम चीज़ें रख ली। अल्लाह मेरी जितनी कोशिश थी वो मैंने की है। मैं मतलब मेरा सारा जितना भी मैं मेहनत कोशिश कर सकती थी अल्लाह वो मैंने की है। लेकिन मैं फिर भी वहाँ से आगे जा नहीं सकी। तो ये वो पॉइंट है। दुनिया में बंदों के सामने भी एक्चुअली अगर आप देखें, तो हम वल्नरेबिलिटी जब बंदों के साथ शेयर करते हैं ना कि देखो मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हारे साथ ताल्लुक अच्छा रखने, बनाने की, लेकिन इस जगह पे आके ना मैं कमज़ोर हो गई थी, मेरा ये रिस्ट्रेन है, मैं यहाँ फँस गई थी। मेरा ये हिडन पॉइंट है, मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ। तो बंदे भी लिहाज़ दे देते हैं। बंदे इतने हम सारे कमज़र्फ़ ही हैं, बंदे कमज़र्फ़ होने के बावजूद हमें लिहाज़ दे देते हैं कि अच्छा ये तुम्हारी कमज़ोरी थी, इस वज़ह से तुमने बुरा किया, इस वज़ह से तुम चीख टूट गई, ये हो गया, फलाँ हो गया। तो बंदे भी जगह दे देते हैं और अगर बंदे थोड़ी नरमी कर जाते हैं, जगह दे देते हैं कि अच्छा तुम्हारी इस वज़ह की बिना पे मैंने तुम्हें चलो माफ़ किया, चलो छोड़ो यहाँ से आगे चलते हैं, इस मसले को ही छोड़ो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह जल्ल शानहू, वो मेरी पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी जहाँ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह मैं आगे नहीं चल पा रही, यहाँ से मैं रुकी हुई हूँ, मैं मैं रुक गई हूँ, मेरी कमज़ोरी मेरे माने आ रही है, मुझे चलने नहीं दे रही। मनों का पत्थर मेरे पैरों के साथ बंध जाते हैं, मैं आगे कदम नहीं रख पा रही अल्लाह। मैं उड़ना चाहती थी, मेरे पर काट दिए गए, अल्लाह मैं नहीं कर सक रही हूँ, मेरा अपना नफ्स ही बीच में माने है। और ये बात है अल्लाह, मैंने रेट कर रही हूँ वर्ड टू वर्ड, आपको बता रही हूँ कि आप मेरी सुन रहे हैं ना? आपने देखा भी था ना आज ये हुआ है। यहाँ आके मैं गिरी, मेरी पूरी कोशिश के बाद मैं गिर गई। आपको लगता है मेरा अल्लाह नहीं थामेगा मैं? बट ये वो कनेक्टिविटी है। ये वो शेयरिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड डेवलपिंग अ बॉन्ड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके ऊपर यकीन, उसके ऊपर तवक्कुल, उसके ऊपर हुस्न ज़न, वो नहीं वो कभी याद रखिएगा, वो कभी नहीं जगह छोड़ता, जगह हम ही छोड़ते हैं। उसने अपनी जगह हमारे साथ कामिल रखी हुई है और हमारा स्पॉट भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पॉटलाइट में बाकायदा अपने साथ एक स्पॉट रखा हुआ है उसने। हम जब हटते हैं ना, हम जब गड़बड़, गुनाह उसको छोड़ के दुनिया के पीछे भागते हैं, तो हम अपनी उस खास स्पॉटलाइटेड पॉइंट को छोड़ के डार्कनेस की तरफ आते हैं। और फिर हम सोचते हैं अल्लाह ने हमें छोड़ दिया। कहते भी हम जुमला ये है, क्योंकि मैं खुद भी कहती होती थी ये जुमला, अल्लाह प्लीज़ छोड़े ना, या अल्लाह ने छोड़ दिया। तो फिर लगता है अल्लाह छोड़ता है, अल्लाह नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं। तो मैं सिर्फ़ अर्ज़ ये आपके सामने रखना चाहूँगी कि आप ये बात करके देखिए। आप ये अपनी वल्नरेबिलिटी, मुझे उर्दू अगर कोई इसकी बता सकता है वल्नरेबिलिटी की क्या होता है, यानी अपनी कमज़ोरी, अपना टूट जाना, अपना कमज़ोर हो जाना, अल्लाह के सामने जब आप रखेंगे, तो वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ग्रोथ के बंदोबस्त भी करेंगे। और सिर्फ़ टूटना मत रखिए, साथ ये रखिए कि अल्लाह मुझे यहाँ से ग्रो आउट करवा दीजिए। मैं हर बार फँस जाती हूँ यहाँ आके। तो वहाँ से फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रो करवाएँगे और जब हम इस लेवल पे अपनी एक-एक चीज़ को अल्लाह के हुज़ूर रखना शुरू करेंगे, तो फिर अल्लाह का ख़्याल, उसकी याद, उसका तड़ यू नो एक्चुअली फिर इंसान दौड़ने लगता है। दौड़ के जब मुश्किलें, टूटना, मुसीबतें, जैसे हम होता है ना, जैसे माँओं के साथ बड़े अच्छे बॉन्ड होते हैं, हमें कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो हम भाग के जा रहे होते हैं, एक अपनी माँ के पास हमें कोई मुश्किल आ जाए तो। तो ऐसे में आप भाग के जाना चाहते हैं, आप अल्लाह को अपनी नरेशन बताना चाहते हैं, या अल्लाह आज मेरे साथ ये हो गया। हालाँकि हमें पता होता है कि अल्लाह तो देख रहे थे, वो तो खबीर, समीअ, अल बसीर,
क्या उसकी आँखों उसके समीं सबसे ज़्यादा सुनने वाले ने मेरी सारा केस ना सुना होगा? लेकिन जो इस बात में मज़ा और लज़्ज़त है कि जब आप अल्लाह के सामने वो पूरी बात नरेट करते हैं और फिर आप वल्नरेबल हो जाते हैं, अपनी कमज़ोरी बता देते हैं कि अल्लाह कसूर उसका नहीं था, कसूर मेरा ही था। लेकिन अल्लाह ने मुझसे हो नहीं रहा। तो बहरहाल इसको तो मैं जितना भी बोलूँ बोलती ही चली जाऊँगी क्योंकि यही कुछ चलता रहता है मेरी तरफ से। तो आप ये ज़रूर अपना बॉन्ड डेवलप करिए। मुझे यकीन है आप लोगों में से बहुत सारों का होगा भी और ये ये कीमती एक असासा होगा। मैं समझती हूँ मेरे नज़दीक ये दुआ जो है वो यानी जितनी इमाम जोज़ी की किताब में से मैंने मोटी-मोटी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, दुआ दुआ एक हथियार है, दुआ जो है वो हर मुसीबत को टालता है, मतलब जितनी भी आप बातें कह लें, वो कम ही है, लेकिन सबसे कवी चीज़ ये है कि ये कनेक्टिविटी का सबसे कवी तरीन सोर्स है, सिर्फ़ दिल को हाज़िर करके अपने रब से ये कनेक्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये हमारे डिवाइसेज़ हैं या हमारी जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ होता है उसको हम चार्ज करने के लिए पीछे पावर हाउस के साथ ही लगाते हैं ना, अपने सॉकेट में डालते हैं। तो बस आपने कनेक्टिविटी आपने अपना सॉकेट जाके अल्लाह से ले लेना है, बात भी कर लेंगे, वहाँ से एनर्जी भी मिल जाएगी। ही इज़ गोइंग टू बी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस देन। वो हमारी एनर्जी का सोर्स बनेगा। फिर हम नमाज़ों को देखने लगेंगे कि मैं बात कब कर लूँ, मैं अपनी बात कब उसके सामने रख लूँ। फिर हम मेडिटेशन पे बैठे हैं या रात को सोने से पहले उसके से बात करें, जब भी जो भी टाइम आपको मिला आप बात करेंगे ज़रूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें अपना यकीन, अपने ऊपर तवक्कुल और सबसे बढ़ के हमें अपने से हुस्न ज़न अता कर दे। अल्लाह के ऊपर हुस्न ज़न जो मैंने पहले भी बात की है, वो बहुत कीमती चीज़ है। कि अगर कहीं पे आपके ऊपर इतना बोझ, परेशानी, प्रेशर आ गया, तो आपको फिर भी यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मौजूद है, साथ है। अगर वो इस वक़्त मुझे एड नहीं कर रहा और मैं अकेला फ़ील कर रही हूँ, मैं टूट रही हूँ या मुश्किल में हूँ, तो इसका मतलब है कोई कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है, अल्लाह मुझे कहीं से अपग्रेड कर रहे हैं इसीलिए इसमें डाला हुआ है, नहीं तो वो देख रहा है, वो खड़ा है जैसे वो नहीं होता वो पेरेंट्स जब बच्चे चलने लगते हैं, तो बाज़ औक़ात वो छोड़ देते हैं कि जंप इन करवा देते हैं पानी के अंदर या फिर चलने लगते हैं या स्विमिंग से स्टार्ट करते हैं, तो डिफरेंट सिचुएशन में बच्चे को फेंक देते हैं कि ये अब थोड़ा मूव करेगा, ये खुद चलेगा, गिरेगा तो थोड़ा सँभलना भी सीखेगा इस तरह। तो अपग्रेडेशन हो रही होती है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने लिए ख़ालिस कर ले, हमें अपने रास्ते के लिए चुन ले, हमें अपनी यकसूइयत अता कर दे, हमें दुआ माँगने का सलीका सिखा दे, हमें दुआ में कनेक्टिविटी अता कर दे, हमें ना सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए बल्कि पूरी हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई बता देती हूँ कि दुआ जो है ना अपने लिए खाली दुआ में भी सेल्फ़िश कभी ना हो, कभी ना हो। मेरे रब को पसंद नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। इसीलिए उनकी ना के सीगे में दुआएँ आती हैं, रब्बना की और अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका वाली दुआएँ आती हैं कि हम हमारे लिए अल्लाह, हम सब के लिए। तो अपने सारे उम्मत को शामिल कर लें। मुझे आपने देखा ही होगा मैं दुआ माँगती हूँ, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ माँगती होती हूँ कि अल्लाहुम्मा अस्लि उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पूरी उम्मत को साथ शामिल कर लिया, उसके बगैर जो है ना मैं अधूरी हूँ। तो बहुत खूबसूरत ये चीज़ें हैं कि आप पूरी उम्मत को साथ ना का सीगा ही तो लगाना है, मेरे के बजाय हम कर लें, तो बस बात दूसरे दर्जे पे चली जाएगी। तो हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस तरीके से दुआ माँगने का गुर सिखा दे, जिस तरीके से सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के मुक़र्रबीन और सालिहीन और सिद्दीकीन और मुत्तकीन और मुख़लिसीन और वो जो बहुत अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जो अल्लाह के रंग में रंगे हुए हैं, वो माँगते हैं। हमें वो सलीका सिखा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अ, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।